पिछले 2 दिनों से जारी कम दबाव के कारण हुई भारी बारिश ने बांकुड़ा और मनकनाली को जोड़ने वाली गंधेश्वरी नदी पर बने मनकनाली पुल को जलमग्न कर दिया है। आपको बता दें कि पुल के ऊपर से लगभग 3 से 4 फीट की ऊंचाई से पानी तेज गति से बहने के कारण प्रशासन को पुल पर यातायात रोकना पड़ा। इससे मनकनाली ग्राम पंचायत का एक बड़ा इलाका शेष दुनिया से कट गया है। बता दें कि मंगलवार से बांकुड़ा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंधेश्वरी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं निरंतर वर्षा के कारण नदी उफान पर आ गई है और मनकनाली के पास बांकुड़ा मनकनाली मार्ग पर बने पुल को अपनी चपेट में ले लिया है। आज सुबह से ही प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल पर सभी प्रकार के यातायात पर रोक लगा दी है। वहीं मनकनाली और आसपास के गांव के लोग शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक अपनी सभी जरूरतों के लिए बांकुड़ा सदर शहर पर निर्भर है। बता दें कि पुल के पानी में डूब जाने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांकुड़ा शहर तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, जिससे यात्रा काफी मुश्किल हो गई है। ऐसे में स्थानीय निवासी अपनी जान जोखिम में डालकर भी डूबे हुए पुल को पार करने को मजबूर है। खासकर आपात स्थिति में मालूम हो कि यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और वे जल्द से जल्द पुल से पानी कम होने और यातायात बहाल होने की उम्मीद कर रहे हैं। প্রচুর অসুবিধা মানুষজন পেরোতে পারছে না, কাজে যেতে পারছে না, মানুষ সব হয়ে যাচ্ছে, একদম ওকেজ হয়ে যাচ্ছে পুরো রোড। দেখা যাচ্ছিল যে এই কিছুদিন আগে রিপেয়ার করা হয়েছিল, সেই রিপেয়ার হয়েছে না ভেঙে গেছে? সব ভেঙে গেছে, আরো সব ভেঙে গেছে। এই ব্রিজ আপনারা কি চান? আমরা চাই ভালো করে নতুন করে হাই ব্রিজ হোক। ভোট আসে, ভোট যায়, ভোটের সময় সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় যে ব্রিজ হবে। সব বড় বড় নেতারা আসছে যাচ্ছে, এসে দেখে যাচ্ছে হবে হবে করে রেখে দিচ্ছে, তারপর আর কিছু হয় না, তারপর কিছু হচ্ছে। কতটা সমস্যা হয়? সমস্যা প্রচুর হয় মানুষের। কোনো যদি রুগী থাকে, রুগী থাকলে বেধারে রুগী টাল খেয়ে যাবে, বেধারে জনকে নিয়ে যাবে হসপিটাল। আপনার নাম? আমার নাম লালটু সূত্র। আমাদের দাবি ছিল, কোনো এরা কোনো ইয়ে করেনি, যে কোনো এসে রিপেয়ার করে ছেড়ে দিচ্ছে, মাটি দিয়ে ইটা দিয়ে মাটি দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, বুঝতে পারছেন? সমস্যা আমাদের জনসাধারণকে পড়তে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে আমাদের এই রাস্তায় আসানসোল রানীগঞ্জ পর্যন্ত বাসের যোগাযোগ আছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের গুড়াটি থেকে বাঁকুড়া বাসের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বাসের কোনো আর যোগাযোগ নেই। আমরা এই সেতুটা ভালো উচ্চতা করা হোক, চওড়া করা হোক, এই নিকাশি মানে ব্যবস্থা চাইছি। এবং ব্রিজটা নিকাশি করলেও জলটাও ঠিক কেটে যাবে। ব্রিজটা নিকাশির ব্যবস্থা নেই, এটাও নিকাশির ব্যবস্থা নেই, প্রচুর ব্রিজটা। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।